When the stars burn out and the strong winds come, I will lift my eyes to the rising sun. He is the Prince of Peace. He steadies my soul. I am His hands and feet. The whole world will know I'm a disciple of Christ. I will never leave Him. He is the truth and the life. He's the strength in my weakness. I will shine till the whole world sees. He's the light that will set us free. Oh, I'm a disciple of Christ, a disciple of Christ, a disciple of Remember, this week is a very important week. Hari Minggu ini adalah minggu yang sangat penting. As you know that on Friday we're gonna remember the Good Friday. Seperti yang kita ketahui, Jumat ini Jumat Agung. So this is called in the Christian calendar, we call it the Holy Week. Nah, di dalam kalender kekristenan ini disebut Minggu Suci. So on Sunday is a Palm Sunday. Jadi minggu ini adalah Minggu Palma. Remember when Jesus came, entered Jerusalem, everyone, the crowd, they waved and they really they were excited. Nah, ingat bahwa di Minggu Palma ini, yaitu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan mereka semua tuh bawa pohon palma. They were very excited. Mereka tuh benar-benar bersuka The cita king is coming. karena Raja datang. But in a few days later, Tapi di dalam beberapa hari kemudian, the king that they were hail the king, Right. that king, he died on the cross. Raja yang mereka eluk-elukan itu mati di kayu salib. Can you imagine your hero died? Anda bisa bayangkan pahlawan Anda itu mati. In the movie, you think it's a game over. Di dalam End. ya, di dalam film kita pikir itu filmnya sudah berakhir Because the hero died. karena pahlawannya sudah But mati. remember, on the third day, our king, Jesus, he rose from the dead. Tapi ingat bahwa di hari ketiga Yesus bangkit dari kematian. Isn't that really good news for us? Bukankah itu kabar baik buat kita? The hope that everything is already dashed, everything is already died, everything is like no more hope. Ya, sepertinya semuanya itu sudah nggak ada lagi harapan, mati. But remember, Jesus rose from the dead, Tapi ingat, Yesus bangkit dari kematian and He give us hope. dan Dia memberikan kita pengharapan. Amen? Because He Himself is the living hope. Karena Dia sendiri adalah pengharapan yang hidup. Amen? He put the hope in man, the man will die and no more. Kita menaruh pengharapan kepada manusia, manusia itu terbatas mati ya. But we put our hope in the Lord Jesus Christ who died and rose from the dead. Tapi kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang mati dan kemudian bangkit. We have hope. Kita punya pengharapan. Amen? Amin. No need to worry about what will happen tomorrow. Tidak perlu khawatir tentang hari esok. The oil may go up. Ya, harga minyak boleh aja naik. Whatever things will happen. Ya, apapun yang terjadi akan terjadi. But believers who put their trust in the Lord, Tetapi orang percaya yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, you are secure. Anda aman. Amen? Amen. Secure in His love. Kita aman dalam kasih-Nya Because His hands hold us. karena tangan yang memegang kita. Amen? Amin. So we don't have to worry. Jadi kita nggak perlu khawatir. But that doesn't mean that we also careless. Tapi artinya kita juga nggak boleh ceroboh. We need to be wise.
Kita harus bijaksana. We need to do what God called us to do Kita harus melakukan panggilan kita and live in obedience. dan hidup dalam ketaatan. You are safe. Anda aman. Amen. Amin. Yeah. Follow, hear His voice, follow Him. Dengarkan suaranya dan ikuti dia. Simple. Gampang. Listen, Dengar obey. dan taat. Listen, obey. Dengar, taat. You are safe. Anda aman. But if you listen to what the world is, they try to bombard us with all the things happening. Tapi kalau kita ini dengarkan suara dunia yang mereka berusaha membombardir kita dengan apa yang mereka katakan, And we will be carried away and drowned. kita akan terbawa arus dan tenggelam. But I believe all of us who listen to the word, who obey God's word, we will not be drowned. Tapi saya percaya buat kita yang mendengarkan firman Tuhan dan kita menaati firman, kita tidak akan tenggelam. Amen? Amin. Because God, His hands hold us. Karena tangannya memegang kita. He lift us up. Dia mengangkat kita. Amen? Amin. I'm excited. Saya bersuka cita. This week, remember someone who died. If we know when he will die, Nah, minggu ini ya ada seseorang yang meninggal. Ketika kita ini berada di dalam posisi seorang ini ya, If we kita know- tahu ya, kita tahu kita tuh matinya kapan, what we will do. apa yang akan kita lakukan. So here, look at him. Jesus, he died on Friday. Kita lihat ya, Yesus matinya di hari Jumat. They didn't know Jesus will die on Friday. Mereka nggak tahu kalau Yesus mau matinya hari Isn't that true? Nobody knows, right? Nggak ada yang tahu. So remember, Jesus took his disciples in the upper room. He washed their feet. Ya, Tuhan Yesus itu membawa murid-muridnya di ruang atas dan dia membasuh kaki murid. And he broke the bread, had the Last Supper. Nah, dan dia memecahkan roti dan itu adalah perjamuan terakhir. Remember the picture, the painting is very expensive, that painting. The Last Supper painting, I think by Van Gogh or whoever. I don't Ya, remember. Leonardo da Vinci. Oh, maybe. Okay. Yeah. So the Last Supper painting, it is so precious. Jadi ingat lukisan perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci itu lukisan mahal. Yeah. But we want to know the deep meaning behind all what is happening. Tapi kita mau mengerti arti dari semua peristiwa itu. Ya. What are the things happening before Jesus died on the cross? Apa yang terjadi sebelum Yesus mati di sana? That's what we want to learn this morning. Itulah yang kita mau pelajari di bawah. Okay, we're gonna learn from John chapter 17. Jesus prayed for his disciples. Kita belajar dari Yohanes 17. Yesus berdoa untuk para muridnya. So remember, Jesus had Last Supper, Jadi ingat Yesus tuh menyelenggarakan perjamuan terakhir and Jesus had a prayer, dan Yesus berdoa. and then after that they went to to the Gethsemane garden, Nah, Garden of setelah itu Gethsemane. mereka ke Taman Getsemani. And then the story how the soldiers came with Judas. Ya. Dan kemudian ceritanya berlanjut dengan datangnya para tentara So, dengan Judas. We look at the context. So this is after Last Supper. Jadi kita lihat konteksnya, ini adalah setelah perjamuan After terakhir. he washed the feet, Setelah dia membasuh Disciples. kaki para muridnya and also he prayed. dan dia juga berdoa. So this morning we're gonna learn Jesus' prayer for his disciples. What did he pray? Jadi pagi ini kita belajar tentang doa Yesus untuk para muridnya. Apa yang didoakan? So this is very important. For example, a book, you can dissect a book, and we have to review, want to see what's going on in the book. You dissect the book. Ya, Right? jadi ini seperti ini ya analoginya. Ketika kita membedah buku, kita melihat apa ceritanya. You're gonna learn so much from all the details, all the things inside. Kita belajar banyak hal dari detail yang ada di dalam buku. Same like movie. Sama seperti film. Like people, they maybe keep a snapshot or whatever, so they review or whatever. They take a pic of the movie. Ya, sama aja dengan film ya. Ada orang-orang yang mereview film,
mereka mengambil cuplikan dari film itu dan membahas dengan And this detail. morning we're gonna learn and take a look from Jesus' prayer for his Jadi pagi disciples. ini kita akan belajar dari cuplikan ini, yaitu tentang doa Yesus untuk para murid. Because we are his disciples. Karena kita adalah para muridnya. Amen. Amin. So we are his disciples. Jadi kita adalah para muridnya. We want to hear, to know what did Jesus pray for us. Ya, kita mau belajar apa yang didoakan Yesus untuk kita. If only we understand and we know and we appreciate his prayer for us as disciples. Jika saja kita ini mengerti apa yang didoakan oleh Yesus untuk kita ini, We will really appreciate. kita akan benar-benar menghargai. We will live differently. Kita akan hidup berbeda. Okay, I give you an example. Saya kasih contoh. You are in the house, you know that your mom is a prayer warrior. Nah, misalnya di keluarga ya, Anda tahu, mungkin mama itu adalah seorang pendoa syafaat. And maybe this one of the boys or maybe the kids are not walking with the Lord. Nah, ada salah satu anak yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. And then he left, he went to work, Dan kemudian dia bekerja. and then turned out that he left something. He need to come back and came back to his house. Nah, ternyata dia menyadari dia ketinggalan satu barang. And that's already 10 o'clock morning. That's the prayer time of the mother. Dan That itu praying. sudah jam 10 dan ternyata itu adalah waktu doanya si mama. The son never came back at 10 o'clock because he worked. Dan anak ini tidak pernah kembali di jam 10 karena dia sedang bekerja. But that time, because very important, he need to come back and take the document. Nah, di waktu itu benar-benar saat yang penting. Jadi dia tuh harus pulang mengambil dokumen. And he had his own key, and he entered the house, and then he heard the sound of prayer. Ya, kemudian anak ini punya kuncinya sendiri kan, masuk ke rumah. Kemudian dia mengambil dokumen dan dia mendengar suara doa. The mother is crying and praying, Jesus, my son, so that he returned to the Lord, he returned to the Lord. Ya, si mama ini berdoa menangis gitu ya, teriak pada Tuhan, Tuhan Yesus, anakku, aku berdoa anakku ini supaya kembali kepada Tuhan. Can you imagine if you are the son who overheard what your mother is praying for you? Anda bisa bayangkan nggak kalau Anda ini jadi anaknya dan Anda ini mendengar mama Anda ini berdoa ke Anda? How did you respond? Bagaimana respon Anda? Do you think you will change? Ya, Anda pikir Anda berubah? You will like, oh my gosh, this son already lost, right? Jadi ini anak terhilang And then he heard the mother is praying for him. dan dia mendengar bahwa mamanya berdoa untuk dia. I believe something is going on in his heart. Saya percaya ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam hatinya. Isn't that true? Ya, Of course, we don't pray in front. Lord, please touch. Miss Greta, give me handphone, please. Miss Greta is here, so there's manipulating. jadi kayak tadi ya doanya manipulasi gitu. Minta handphone sama Miss Greta, langsung doa di depan Miss Greta ya. Maybe you like a man, or maybe you like a woman. Mungkin Anda jatuh cinta Single. sama seseorang ya. Single, okay? And then he said, Lord, give her as my wife. Kemudian Anda berdoa langsung di depan mamanya, oh Tuhan berikan So you think the lady will answer, yes. Yeah, so we are not doing that, not manipulating, Kita right? akan doa untuk manipulasi ya. So we know that person will hear, and then we start to pray, Lord, please. No, don't, okay? If you want durian, you say, do you have durian? Okay? So you don't say, Lord, please give me durian. And then you see your friend bringing durian. Jadi doanya kagak boleh manipulasi ya. Itu kesimpulannya. Your prayer must start from your heart. Jadi doa tuh harus murni dari hati. We're gonna learn what did Jesus pray. Kita akan belajar apa yang didoakan Yesus. Hope you guys got it? Got this? Ya. The story? Nanti Yeah?
So, for example, a mother who's praying and then we offer her. Ya. Misalnya ini ada mama ini berdoa untuk anaknya dan anaknya ini mendengar. Yeah. So I believe it touches you. Ya, saya percaya ini akan menyentuh Same. Anda. We're gonna learn what did Jesus pray. Kita akan belajar dari apa yang Tuhan Yesus doakan. This is not the Gethsemane prayer Ini bukan doa di Taman Getsemani, because this is John 17. karena ini dari Yohanes 17. Yeah. And then after John 17 and so on, then Jesus went to Gethsemane. Dan setelah Yohanes 17 dan berikutnya Tuhan Yesus itu ke Taman Getsemani. So this morning I'm not talking about Gethsemane, Jadi pagi ini saya tidak bicara tentang Getsemani, but I'm talking about the prayer in John 17. tapi saya bicara tentang doa di Yohanes 17. We can read all John 17, Kita bisa membaca satu pasal. but I want to give you a little overview. Saya mau memberikan sedikit pandangan. There are 3 parts in John 17. Ada 3 bagian di Yohanes 17. The first part, Jesus prayed for himself. Bagian pertama, Yesus berdoa untuk dirinya. Remember, Jesus, he was on earth. Ingat bahwa Yesus itu di bumi. He's fully God, he's fully man. Dia binatur ya, seluruhnya Allah, sepenuhnya manusia. So remember that he prayed to his Father. Jadi ingat bahwa dia berdoa kepada Bapaknya. He mentioned about the glorification, Dia sebutkan tentang kemuliaan, the relationship with his Father. hubungan dengan Bapa. So that's very beautiful prayer. Itu juga doa yang indah. So, but we gotta focus on the second part. Kita akan fokus di bagian kedua. Jesus prayed for his disciples Tuhan Yesus berdoa untuk para murid. because we are his disciples. Karena kita adalah para murid. Amen. Amin. And then the third part, Di bagian ketiga, Jesus prayed for all believers. Yesus berdoa untuk semua orang percaya. Remember, disciples and believers are not the same. Ingat bahwa murid sama orang percaya itu tidak sama. All disciples must be believers, Semua orang percaya, semua orang muridnya itu pasti orang percaya. but not all believers are disciples. Tapi tidak semua orang percaya itu adalah murid. Once again, all disciples, they must be believers. Ya, sekali lagi bahwa orang murid itu pasti orang percaya. But all believers do not always are disciples. Tapi nggak semua orang percaya itu pasti murid. I believe every one of us, we are disciples. Ya, saya percaya bahwa kita semua ini adalah murid. Amen. Amen. Disciples different. If you are not a student of that school, you are not a student from that school. Ya, kalau murid itu beda ya. Kalau misalnya Anda ini murid di suatu sekolah, ya Anda adalah murid di sekolah itu. Or maybe in one university. If you never enrolled in that university, you are not one of the college. Mungkin mahasiswa ya. Kalau Anda tidak pernah menjadi mahasiswa di satu tempat ya, Anda bukan mahasiswa dari universitas itu. Same. All of us, we are his disciples if we want to deny ourselves, pick up the cross and follow Jesus. Jadi sama dengan kita semua ini adalah muridnya jikalau kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. If just ordinary believers, yeah, we shalom, hallelujah, but we live our own ways. Nah, kalau cuma orang ya percaya aja gitu yang bukan murid ya, kita mungkin bisa memproduksi kata-kata kayak haleluya, shalom, tapi kita ini tidak mengikuti Yesus gitu. Yeah, so that's different. Tapi jadi itu hal yang beda. Because God in this year, especially, He gave us the word, the theme about disciples. Jadi tahun ini Tuhan tuh benar-benar memberikan kita khusus ya, temanya adalah pemuridan. So we all want to be disciples. Jadi kita semua mau menjadi murid. Okay, so we're gonna focus on verse 6 until 19. Jadi kita fokus di ayat 6 sampai 19. Okay, this is Jesus pray for His Ini disciples. ada doa Yesus untuk para muridnya. I read first, three verses and then you read English. Okay. Verse 6, Jesus prayed for His disciples, I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have obeyed your word. 6.
Ya, ayat 6 baca bersama 1, 2, 3. Aku telah menyatakan namamu pada seseorang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah mengikuti firman-Mu. All of the disciples, we belong to Father God. Ya, semua murid kita ini miliknya Tuhan. Amen? Amen. So we are not like, okay, you follow this pastor or that pastor or Apollos or Paul. No. We are followers of Jesus. Jadi ini kita bukan pengikut Rasul, misalnya pengikut Paulus, pengikut Apollos, tapi kita ini pengikutnya Tuhan. Okay, all of us. We may be placed in a different local church. Ya, mungkin kita ini dari gereja yang berbeda-beda. We are placed in a local church, Kita ditempatkan di gereja lokal. but no matter what local churches are around the world, Tapi nggak peduli gereja lokal apapun di dunia ini. when in heaven, God will never ask you, what denomination are you from? What organization are you from? Tapi di surga Tuhan nggak akan tanya dari denominasi mana, dari organisasi mana. Your church member doesn't apply. Jadi anggota gereja itu nggak berlaku di surga ya. But you need to be planted in a local church, of course. Tetapi kita ini perlu tertanam di gereja lokal. Okay. Remember, we belong to Him. Tapi ingat bahwa kita ini adalah miliknya. And Jesus said that because they, the disciples, have obeyed your word. Ya. Dan di sini dikatakan bahwa murid itu sudah menaati firman-Nya. Remember disciples last week, I talked about true mark of disciple. Jadi ingat bahwa minggu lalu saya bicara tentang satu tanda murni dari murid. We love one another. Kita mengasihi satu sama lain. Amen? Amin. With agape love. Dengan kasih Because agape. without agape love, Karena tanpa kasih agape, people can be annoying. ya, orang bisa aja nyebelin. Right? People can be bad. With agape love, you learn to receive. Nah, tapi dengan kasih agape kita menerima. But that doesn't mean you compromise. Tapi bukan artinya kita kompromi. Remember, receive and compromise, they are totally different. Nah, ingat bahwa menerima sama kompromi itu beda. God receive us, He love us, but He never compromise with our sin. Ya, dari Tuhan itu juga mengasihi kita, tapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Amen? So this is very important. Jadi ini sangat penting. Verse 8, for I gave, Jesus prayed, for I gave them the words you gave me, and they accepted them. Ya. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. Ayat 7 dan 8, 1, 2, 3. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah disampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Amen. We are disciples, we believe Jesus is sent by God. Kita para murid, kita percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. God became man. Allah menjadi manusia. We believe fully. Kita percaya sepenuhnya. Verse 9, I pray for them, Jesus pray for us. I pray for them, I'm not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine. And glory has come to me through them. Ya. Ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Kau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. So remember, this is the context of a prayer. Jadi ingat, ini konteksnya dari sebuah doa. When you hear what Jesus prayed, what does it apply to you? Nah,
Ketika kita mendengarkan apa perkataan Yesus, doa Yesus, apa artinya itu buat kita? Because a prayer, it means the heart. Karena It doa reflects the heart. itu mencerminkan hati. Isn't that true? So Benar. if people say, oh I can't pray, I don't believe it. Because you have a heart. Kalau orang berkata, oh aku nggak bisa doa, itu saya nggak percaya. Karena sebetulnya itu adalah hati. Because prayer doesn't make like you have to put a very perfect words, like super, heavy words, deep words. So, karena doa itu sebetulnya sederhana aja, nggak perlu kata-kata yang muluk. It comes from your heart. Itu datang dari hati. Amen? Amen. So everyone can pray. Semua bisa berdoa. Yes? Ya, Everyone can pray? semua bisa Because from your berdoa heart. karena itu adalah hati. Yeah, you from your heart you pray. Dari hati Anda berdoa, And it means a lot. dan itu artinya banyak. Yeah, sangat berarti banget. Sangat Yeah, berarti, it ya. means a lot. Okay? So, like Jesus said, Seperti kata Yesus, all you have given me, all they are yours. semua yang kau berikan kepadaku ini adalah milikmu. All I have also is yours. Ya, semua milikku adalah milikmu. All glory has come to me through them. Who are them? Ya, semua kemuliaan itu telah ada padaku itu melalui mereka. Who are Siapa them? mereka? We are the disciples. Kita, mereka itu kita. Jesus is so proud of you and me. Tuhan Yesus sangat bangga sama kita. Amen? Amin. We have chosen, decided to follow Jesus. It really is special in His heart. Nah, kita sudah memilih untuk mengikut Yesus. Itu adalah hal yang spesial di hati Yesus. Can you imagine someone who is super busy and then he's praying for us? You will like, who am I that He wants to pray for me? Bisa dibayangkan nggak, Yesus itu kan sibuk ya. Terus tapi Yesus ini masih menyempatkan waktu berdoa buat kita. I mean, for example, Billy Graham, famous person. Ya, contohnya ini orang yang terkenal. He said that I'm praying for you. You're like, wow, I'm special. Kemudian orang ini berkata kepada Anda, aku ini berdoa loh buat kamu. Nah, perasaan Anda itu kan gimana ya? Kayak wow gitu loh, ada orang yang super sibuk tapi orang ini masih menyempatkan waktu berdoa buat Anda. Even though they are not busy, but if they pray, means they remember you. Walaupun mereka nggak sibuk, tapi kalau mereka berdoa itu artinya mereka mengingat Anda. Remember when we love someone, let's pray for them. Ingat ketika kita mengasihi seseorang, mari kita berdoa. Amen? Amin. So, and also one more thing. Do you realize that someone is praying for you right now? Ya. Satu hal ya, apakah Anda menyadari ada orang yang berdoa untuk Anda sekarang ini? Do you believe that? Anda percaya? Someone is praying for us that we don't know who are they. Ya, ada orang yang berdoa untuk kita tapi kita nggak kenal siapa mereka. Same like in church, we pray on Thursday, on Friday, we have a kubu doa, we also pray for this, pray for that. Do the people know that we are praying for them? Sama juga ya, di gereja ini kita punya doa di doa puasa hari Kamis dan juga kubu doa di hari Jumat. Kita berdoa. Do the people know that we are praying for them? Ya, apakah orang-orang itu tahu bahwa kita berdoa untuk mereka? They don't know. Mereka nggak tahu. But we are praying. Tapi kita berdoa. Same, if you pray for someone, even though you don't know them, but if God put in your heart, do it. Sama aja, kalau Anda berdoa mungkin untuk seseorang dan ini sudah ditaruh di Tuhan di hati Anda, lakukan. Like in our prayer fasting for 40 days, today is day 34. 34, yeah. Ya, hari ini adalah hari puasa ke-34. So only 6 more days, right? Ya, 6 hari lagi. Every day we pray for the list of the participants. Setiap hari kita berdoa untuk daftar doa. We don't even know who they are. Bahkan kita nggak kenal siapa mereka. But we pray for their names. We say, God, speak to them, bless them, blah, blah, blah. We pray for them. Tapi kita ini berdoa buat mereka ya. Kita mengucapkan berkat untuk And they mereka. also pray for us. Dan mereka juga berdoa buat kita. They also do not know us. Mereka juga nggak kenal kita. Isn't that beautiful? Itu luar biasa indah. Right? Ya. Now let's go back to what Jesus prayed for Ya, us. kita
kembali ke ini ya, Yesus berdoa buat kita. I just want to let you know that how special you are. Saya mau Menyampaikan. menyampaikan bahwa Anda ini spesial. Istimewa. Isn't that true? Benar. That Jesus pray for you, for me. Isn't that special? Tuhan Yesus berdoa untuk Anda. Benar nggak? Khusus toh? Spesial. Can you imagine when you go through hard times in life Nah, Anda bisa bayangkan ketika Anda melewati kesukaran dalam hidup and you remember this word dan today? Anda ingat firman ini hari ini. Why Jesus is praying for Wah, me. Tuhan Yesusku berdoa untukku. I'm not alone. Aku nggak sendirian. Even though I go through this very hard, Walaupun aku melalui sulit kesusahan ya, but I'm not alone. tapi aku nggak sendiri. He is praying for me. Karena Yesus berdoa untukku. Can you get that? Anda I mendapatkan hope your itu. faith arise Saya anggap iman Anda bangkit. to know, to understand someone is praying for you. Untuk mengerti bahwa ada orang yang berdoa untukmu. Maybe it's not a man, but Jesus. Tetapi mungkin itu bukan manusia, tapi yang berdoa itu Yesus. Yeah. Okay, let's continue. Kita lanjut Okay. Verse 11. ayat 11. I will remain in the world no longer, because Jesus is going to die on the cross, but they are still in the world, and I'm coming to you, Holy Father, protect them. Ya. Protect them by the power of your name, the name you gave me, Jesus, right? So that they may be one as you gave, as we are one. Ya. Ayat 11, 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Who is kita? We here. Ya, kita ini siapa? Father and Son, they are one. Ya, Bapa dan Bapa dan anak, mereka ini satu. yeah. And God and Jesus, they are one. Tuhan, yaitu Bapa dan Yesus itu satu. And he said that I like the English one, protect. Ya, saya suka versi bahasa Inggrisnya artinya melindungi, protect, Protect them. ya, dan melindungi mereka. Who are they? Siapa mereka ini? Disciples. Ya, Remember? murid-muridnya. Ingat? So this is a prayer, right? Prayer for disciples, right? Jadi ini adalah doa untuk para murid. So we are disciples. Jesus protect us. Jadi kita ini para murid dan Tuhan Yesus melindungi kita. So don't be afraid anybody want to harm you. They are against God. Nah, jadi jangan takut kalau ada orang yang mau mencelakakan Anda. Mereka tuh sedang melawan Tuhan. Isn't that true? Benar? Don't need to be afraid. Tidak perlu takut. As long as you do the word of God. Ya. Selama Anda ini melakukan firman. Yeah. So remember, because God protect us. Jadi ingat bahwa Tuhan memproteksi hidup kita. Yeah. Recently, I watch. I mean, when I have time, I try to hear sermon from different places too. Jadi kalau saya lagi waktu senggang, saya ini mendengarkan khotbah dari. I listen to the sharing to the word from this lady. Jadi saya mendengarkan khotbah atau sharing dari wanita ini. She and her husband they were in Ukraine. Oh, jadi wanita sama istrinya ini di Ukraina. Ya. Ukraine, Ya. Russia, somewhere there. Yeah, Ukraine. So Ukraine, and they were Singaporeans. Dan mereka adalah orang Singapura. So they were missionaries. They were called. They were architects, and then they were called to Ukraine. Mereka ini arsitek dan mereka misionaris dipanggil ke Ukraina. And remember, Russia and Ukraine, they were in war. Ya, ingat ada perang Ukraina. But they were called and they obeyed God calling. Dan mereka dipanggil dan mereka taat. The story she shared very scary. I mean, the rudal, the drone, and everything from Russia. I mean, you know Russia, right? Russia. Everybody knows Russia. Jadi bisa dibayangkan situasi perangnya tuh kayak apa ya? It's scary.
tiba-tiba kalau Anda disalahin, ada rudal. The drone, remember the drone is like a camera that is a bomb, right? But God God protect them Tapi Tuhan melindungi mereka. in the midst of all this what happening. Di tengah-tengah apa yang terjadi. So remember, don't need to be afraid. Jadi ingat, jangan takut. If you are in perfect will of God, Kalau Anda di dalam kehendak Tuhan yang if you sempurna, die, you're gonna meet kalau God. Anda mati, matinya ketemu Tuhan. Amen. If you're still alive, because God has a plan. Karena kalau kita masih hidup, artinya Tuhan punya rencana. In the midst of war, Di tengah-tengah peperangan, God protect us. Tuhan melindungi kita. Amen. Amin. Okay. Yeah. Continue with verse 12. Ya, kita lanjut ayat 12. While I was with them, with the disciples, I protected them and kept them safe by the name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that scripture will be fulfilled. Ya, pas 12. Selama 1, 2, 3. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada salah pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. We don't, Kenapa yang tertulis dalam kitab suci? we do not understand how to explain about pre-election. Ya, kita nggak. Oh, ini Sudah dipanggil. ya. Jadi kita ini We don't understand that. ya, kita nggak mengerti tentang ini satu doktrin ya. Doktrinnya namanya pre-elected, itu dipilih sebelum dunia dijadikan. So remember that if we can hear God's voice Jadi ingat, now, kita bisa mendengar suara Tuhan sekarang it's because God has chosen us. karena Tuhan sudah memilih kita. Aren't you glad? Ya, Anda bersuka cita. 10,000 million people, and now you are in the house of God. You hear His voice. Ya, ada ribuan ya, Jutaan. jutaan manusia, tapi Tuhan memilih Anda. Isn't that amazing? Luar biasa kan? Our part is to continue to share the good news, share the good news, and share the good news. Bagian kita ini terus membagikan kabar baik. It's not us to pick and choose. I think he is chosen. I think he's not chosen. I think he's elected. He's not elected. It's not our part. Jadi bukan bagian kita untuk memilih, oh mungkin ini orang pilihan, ini bukan orang pilihan, itu bukan bagian kita. But we must understand that God has chosen us. Tapi kita harus mengerti bahwa Tuhan sudah memilih kita. And we really want to really live with fullness of knowing Him. Kita, sorry, I didn't concentrate. We really Something want else. to really live it up Jadi kita mau menghidupi as chosen people. sebagai orang pilihan. Let's continue. Kita lanjut. Ya. I'm coming to you now, but I say these things while I'm still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. 13. Ayat 13, 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya itu sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Remember, Jesus was still on earth at that time. Jadi ingat bahwa Yesus itu masih di bumi di waktu itu. When He prayed this prayer. Ketika dia berdoa doa ini, When is it fulfilled? kapan ini terjadi dipenuhi? Remember, Tergenapi? Jesus died on the cross, He rose from the dead, and in 40 days He showed Himself that He's alive. Nah, ingat bahwa Yesus mati di salib dan 40 hari kemudian Yesus itu bangkit. Sorry, 40 hari itu menyatakan dirinya bahwa dia telah bangkit. And then the 10 days, and then He was ascended to heaven. Ya, kemudian 10 hari kemudian itu dia naik ke surga. And then the outpour of the Holy Spirit. Dan kemudian Pentakosta. Remember the manifestation, the fulfillment, when the Holy Spirit come upon everyone of Ya, us. ingat ketika Roh Kudus datang untuk melanda kita. Remember the first Pentecost? Ingat Pentakosta pertama? That's the outpouring of the Holy Spirit Itu adalah pencurahan Roh Kudus and bring us conviction of who Jesus is.
dan membawa kita kepada pengakuan siapa Yesus. Amen. Amen. So the power of the Holy Spirit that work in believers' life Jadi kuasa Roh Kudus yang bekerja di kehidupan orang percaya is the fulfillment of Jesus' prayer. itu adalah penggenapan dari doa Yesus. That's why we believers must really acknowledge the Holy Spirit working in our life. Jadi kita ini sebagai orang percaya harus mengakui pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan Otherwise kita. we miss the point. Kalau enggak kita kehilangan intinya. Yeah, because Jesus' prayer fulfilled when the Holy Spirit outpour upon Nah, us. karena doa Yesus ini tergenapi ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita. Because Holy Spirit identical with joy. Karena Roh Kudus ini identik dengan sukacita. Amen. Amin. Kingdom of God not made of eating, drinking, but righteousness, peace, Yeah. and joy in the Holy Spirit, Yeah. in the Holy Ghost. Roma ya, kalau nggak salah. 14. Ya, Roma 14:17 ya. Bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, tapi soal kedamaian, Kebenaran, kebenaran dan sejahtera. dan sukacita Dan sukacita oleh dalam Roh Kudus. Oleh Roh Kudus. Yes. So the power of the Holy Spirit that work in us give us joy. Jadi kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita ini memberikan kita sukacita. You can never experience joy without the Holy Ya, Spirit. kita tidak akan pernah mengalami sukacita kalau nggak ada Roh Kudus. Isn't it true? Benar? Because it's not the joy, it's like happiness because you have money or cash, you look smile. I mean, you're smiling, but when you have no money, then what? Jadi sukacita itu bukan dari hal-hal yang di luar kayak punya uang yang banyak atau apapun, kelihatannya Anda tersenyum gitu ya, tapi sukacita itu sebenarnya dari dalam. Oh yeah, by the way, today is the 29, right? Is it some people maybe get payday on 29, but mostly people get payday early of the month, right? So, Ini hari bayaran, so, jadi gajian. so mostly these days, people they look a little bit worried. Jadi bisa jadi kelihatan wajahnya tuh khawatir gitu, Yeah, because they haven't got their payday. karena belum hari gajian. Yeah, payday means gajian, right? Yeah. Payday. Yeah, but I believe that all of us believers, God is the one who bless us. Ya, saya percaya kita orang percaya ini Tuhan yang memberkati. Amen. Beyond your paycheck. Nah, melampaui semua utang-utang. Amen. Paycheck is Bil tagihan. Paycheck means like your itu pemasukan kamu. Oh, paycheck itu pemasukan. Oke. Yeah, income. Ya, income. So remember your paycheck, when you receive your paycheck, you're so happy, right? Ya, jadi ingat ketika Anda terima pemasukan, Anda senang banget. Isn't that true? Nah, Oh no, I think you guys still just the same. Okay. If you look at me, I always smile, so means I have received every day I receive paycheck. Right? jadi pastor bercanda ini. Yeah, every day I smile means I receive paycheck. Jadi kalau tiap hari saya pastor tersenyum itu artinya pastor terima gajian tiap hari. Amin. Because my boss. Right? Karena Tuhan Yesus jadi bosnya. Yeah. Amen. Amin. Yeah. And I work for Jesus. Ya, saya kerja buat Yesus. Okay, let's continue. Kita lanjut. 14. I have given them your word, and the world has hated them. For they are not of the world anymore, and I'm of the world. Ya. Ayat 14, 1, 2, 3. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. If you are Christian and people hate you just because you are Christian, Ya, kalau andanya orang Kristen dan orang membenci Anda karena orang Kristen, then you are blessed. dan Anda diberkati, Because Jesus berbahagia. experienced the same. Karena Tuhan Yesus mengalami hal yang If you sama. live in your neighborhood, non-Christians, Kalau Anda tuh di tetangga Anda ya, itu non-Kristen, and they also hate you because you are a believer, dan mereka membencimu karena Anda orang percaya, you are blessed. Anda diberkati. Amen. Amin. Don't feel left out Jangan merasa terkucilkan, because Jesus experienced it. karena Tuhan Yesus mengalami hal yang But sama. don't let people hate you because of your
words cannot be trusted, or maybe your action do not reflect the truth. Jadi jangan kayak gini ya. Anda dibenci orang karena kesalahan Anda sendiri, nggak bisa dipercaya dan tidak punya integritas. Yeah, don't let that happen. Ya, jangan biarkan itu If terjadi. people hate you because your faith is in Jesus, Ya, kalau orang membenci Anda karena imanmu dalam Yesus, oh, I'm blessed. wah, diberkatilah. Yeah. So remember, if people hate you, you must check why did he hate you. Jadi, kalau ada orang membencimu, Anda harus cek. Kenapa? Do they hate you because of your actions Apakah mereka membencimu karena tindakanmu or because of your faith? atau karena imanmu? Yeah. Okay. Continue. Kita lanjut. I hope that you guys can glean from this prayer, Jadi kita bisa belajar dari doa ini, so that you can receive all the prayer that Jesus prayed. sehingga Anda bisa menerima semua doa yang Tuhan Yesus doakan. Same when you pray for someone, when you pray for something. Nah, sama ya, ketika kita berdoa untuk seseorang atau kita berdoa untuk sesuatu, If only that person can hear what you pray, kalau seandainya orang itu bisa mendengarkan apa yang Anda doakan, they will be changed. mereka akan menolak, Berubah, change. sorry. Yeah. And we believe that God is the one who works in people's heart. Ya, kita percaya bahwa Tuhanlah yang bekerja di dalam hati seseorang. Okay. Let's continue. Kita lanjut. 15. My Ayat prayer, 15. Jesus prayed. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Ya. 1, 2, 3. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Do you remember Jesus, as the word said, I send you out as sheep among the wolves. Ya. Ingat perkataan Yesus ya. Yesus berkata, aku mengirim engkau seperti domba di tengah serigala. You ever heard that? Pernah dengar perkataan Can itu? you imagine you are sheep and you are among wolves? Nah, bisa dibayangkan nggak Anda ini domba tapi di tengah serigala? Do you think the sheep and the wolves who are stronger? Nah, siapa yang lebih kuat? Pasti serigala ya. Isn't that true? Benar ya. So the wolf has all this, whatever it is, scary. Nah, jadi serigala itu menakutkan. And the sheep only meh. Nggak imbang ya. Right? The wolves, can you make the sound of wolves? Gitu. That's good. So look the difference. Jadi lihat perbedaannya. Jesus didn't take you out from among the wolves. Ya, Tuhan Yesus tidak mengambil Anda dari antara Jesus serigala. sent you in the middle among the wolves. Ya, tetapi Tuhan Yesus itu mengirim Anda ke tengah serigala. So how can you be safe? Ya, gimana caranya kita bisa aman? When you are near with the shepherd. Ya, ketika Anda dekat dengan gembala. Jesus, the good shepherd. Yesus adalah gembala If you yang are close with the shepherd, kalau Anda dekat dengan gembala. the shepherd will use the rod and the staff to kick Jadi, out all jadi the snake. gembala ini akan menggunakan tongkat dan gada. Tongkat dan gadanya kayak gini ya, untuk menghalau semua Ya. serigala. And then to pull those who go astray. Dan itu kan tongkatnya gini, ya, yang ini buat usir, yang ini Tarik. buat narik domba. Yeah. So remember, same for me as a pastor of this church. Jadi sama juga seperti saya sebagai pastor. For whoever that God sent in this house, Siapapun yang Tuhan kirim di rumah Tuhan ini, I have a responsibility saya punya tanggung jawab to really guide you. untuk benar-benar memimpin Anda. Any wolves come in Kalau ada serigala yang datang and try to seduce you or maybe do something towards you, yang berusaha menyiksa Anda, I will try my best to pull you back. nah, saya akan mencoba sebaik saya untuk menarik Anda. Isn't that true? Benar? Because I care for you. Karena saya peduli. Because I want your best Karena saya mau yang terbaik that God has for you. ya, yang Tuhan berikan kepada Anda.
God has the best plan for us. Tuhan punya rencana terbaik. Amen. Amin. Okay. So verse 16, Ayat almost 16. done. They are not of the world, even as I'm not of it. Mereka bukan dari dunia, walaupun dan saya juga, seperti aku juga bukan dari dunia. Yeah, because we are newborn, right? We are born again. Kita ini ciptaan baru, kita dilahirkan kembali. So we are born not of the flesh, but we are born of the spirit. Jadi kita bukan dilahirkan secara jasmani, tetapi kita ini lahir secara roh. Isn't that true? So Nah. Nicodemus, so he cannot came to his mother's womb again and be born. Jadi ingat cerita Nikodemus, dia tidak bisa lagi masuk dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali. So we are newborn Christian. Jadi kita adalah orang Kristen lahir baru. Amen. Amin. So the way our mindset, Jadi- our life, everything is different from the world. Jadi cara pola pikir dan apapun kita ini beda dengan cara dunia. Okay. 17. Ayat Focus on 17. 17. Ya. Sanctify them by the truth. Your word is true. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. This is Jesus' prayer for us. Ini adalah doa Yesus untuk kita. Our daily life must be sanctified by the truth. Setiap kehidupan kita sehari-hari harus dikuduskan dengan kebenaran. Remember, I explained starting this year. I share about program PAS. Ya. Ingat di tahun ini saya sharing tentang program pembacaan Alkitab setahun. I really desire that all the church members really read the Bible in the whole year. Saya mengharapkan jemaat ini benar-benar membaca Alkitab sepanjang tahun. And we keep the schedule every month. Ya, itu kita berikan jadwalnya setiap bulan. The April one is ready. Ya, yang bulan April sudah siap. So if you follow this truth, let the truth sanctify you. Ya, jadi ketika Anda mengikuti kebenaran ini, biarlah kebenaran ini memurnikan, menyucikan Anda. Nowadays we need a worldview, how we see the world. Kita perlu cara pandang The world around us ya terhadap dunia sekitar kita from based on the truth, dari berdasarkan kebenaran, not based on our own thinking. bukan berdasarkan pemikiran That's kita. why we need our mind to be washed by the word. Ya, kita perlu pikiran kita ini dicuci oleh Roh Our dan heart firman. filled with the word. Ya, hati kita dipenuhi oleh firman. There's no space for the devil to tempt you, Tidak ada tempat bagi iblis untuk mencobai so that kita. you don't fall into temptation. Jadi kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Amen. Amin. Yeah. Jesus' prayer. This is before Gethsemane. Ini adalah doa Yesus sebelum Taman Getsemani. After this prayer, he brought his disciples to the Kidron Valley and then in the Gethsemane garden. Setelah doa ini, Tuhan Yesus membawa muridnya ke Taman Getsemani. So that's how Jesus prayed, not my will, but your will be done. Dan itulah bagaimana Yesus berdoa, itu bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Remember that he as a human, he can imagine how hard it is, the cross. Jadi sebagai manusia, Tuhan Yesus itu bisa membayangkan betapa sulitnya salib itu. So remember there's a prayer that God will not answer. Jadi ingat ada doa yang Tuhan gak jawab. What kind of prayer? Doa yang kayak apa? When you say not my will, because if this one you can, if you can so-called pass it, let it pass. Jadi doanya bukan kehendakku. Jadi kalau hal ini bisa berlalu, biarlah ini berlalu. So remember, if you want to submit your prayer life to His will, Ya, jadi kalau Anda mau menundukkan kehidupan doa Anda tidak pada kehendaknya, you receive this prayer. Anda akan menerima doa ini. Amen. Amin. John 17 prayer. Ya, Yohanes 17. Doa Yohanes 17. All of us disciples, Semua kita ini murid kan? we receive His prayer. Kita menerima doanya. Because Jesus is the high priest, Karena Tuhan Yesus adalah imam tertinggi. and He prayed for you day and night. Dia berdoa buat Anda siang dan malam. Because of time, Karena waktu, you don't need to look now, but you can look from Hebrew. nah, kita bisa lihat dari On Ibrani. your own, Hebrew chapter 4,
Ibrani chapter 4, 4. verse 14 and 14. Ya. Yeah. So you can focus on Jesus, the great high priest who pray for you day and night. Jadi ini bisa dibaca pribadi. Di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada kita, untuk kita siang dan malam. Isn't that cool? Ya. Itu luar biasa kan? Jesus pray for us Yesus berdoa buat kita so that we don't fall sehingga kita tidak jatuh, and we overcome. ya kita mengatasi. That's why believers, we reflect Jesus' prayer. Ya itulah kita sebagai orang percaya, kita mewakili, merefleksikan doa Yesus. Not only believers, but we are disciples. Bukan cuma orang percaya, tapi kita ini murid. Okay? Amin. Yeah. So I really close this and I pray that all of us receive this prayer. Saya tutup dan saya berdoa bahwa kita semua menerima doa ini. Thank you, Miss. Ya, jadi penyampaian kali ini agak sedikit beda. Jadi ini seperti doa yang kita cuplikan doa Yesus itu. Kita mendalami, ya, mendalami doanya Yesus. Sama seperti doanya kita. Kalau Bapak Ibu Saudara mau mendengar doa saya pagi hari, atau siang hari, atau sore hari, atau waktu-waktu yang ada, atau mana kita semua yang ada, kita punya masing-masing punya doa-doa. Seperti tadi pagi hari, ya karena perawat kan tidak ada hari ini. Tadi pagi saya turun cek Papa kondisi. Papa sedang doa untuk bangsa-bangsa Panama, Afrika, satu-satu 200-an negara didoain. Itu jam 4 jam 5 kurang lebih, biasanya jam 4 pagi gitu ya. Doa bangsa-bangsa. Seorang yang berumur 84 tahun doa untuk bangsa-bangsa 200-an negara. Bayangkan itu hati apa kalau nggak Tuhan yang taruh. Benar kan? Mari bangkitkan roh doa kita. Ya, jadi bukan hanya satu minggu karena minggu Paskah, minggu Jumat Agung, minggu Kudus, bukan hanya untuk satu minggu ini. Tapi saya berdoa supaya jemaat Cornerstone Faith Church ataupun jiwa-jiwa yang dengar dari live streaming, supaya roh doanya itu apa? Kalau saudara tinggal di kos-kosan, satu kos itu menangkan dalam doa. Amin. Kalau saudara tinggal di satu apartemen atau satu blok, kami sejak pindah di komplek klaster kami tinggal di klaster, kami sudah doakan, ya doakan. Kenal pun nggak tahu penghuninya siapa, RT-nya pun nggak tahu, tapi kami sudah doakan sampai kami tinggal di klaster yang ada saat ini, yang boleh kata sudah 10 tahun. Kami bersyukur doa-doa itu melampaui yang kita kenal secara jasmani. Ya, jadi kalau tempat kita, lingkungan kita berada, kita doakan, maupun kota, tempat, maupun kampung di mana kita berada, kita doakan beda. Sekali lagi saya mau tambahkan, Bapak Ibu Saudara di ruang, misalnya rumah saudara ada 2 kamar, di ruang yang saudara pakai untuk doa, itu beda saudara, beda. Kami alami sekali. Kantor dulu, di kantor ruko ada ruang yang selalu dipakai untuk dengan staf kami berdoa. Tempat yang kami doa selalu berdoa punya, ruangan tersebut beda, auranya beda. Ya. Kamar di mana sekarang kami ada, ya kamar yang dulunya Ezekiel, ya kamarnya Ezekiel. Saya pakai untuk saya doa pribadi. Kami ada doa bersama, saya ada doa pribadi. Saya pakai untuk saya itu. Ruang-ruang yang sering kita pakai untuk berdoa itu beda. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa praktekkan ini. Ya, jadi memang ruang doa jangan asal. Ya, doa itu benar-benar berikan konsentrasi waktu, tempat yang kondusif. Saudara tentu boleh doa di pasar. Boleh nggak doa di pasar? Boleh. Saya mau doa di bis juga boleh. Itu doa sepanjang hari. Itu namanya doa berjalan, itu pun doa. Saya lagi berkhotbah ini pun saya berdoa. Roh saya berdoa. Tapi
Tapi yang tadi saya ngomong itu adalah doa yang saya sisihkan waktu. Pagi-pagi, siang, jam makan, atau sore, atau malam. Itu waktu-waktu yang kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid, sisihkan. Mari taruhkan tangan di dada. Tuhan Yesus, kami mau meresponi firman hari ini. Doa Tuhan Yesus digenapi lewat hidup kami, yaitu murid-murid yang mendengarkan suara-Mu, yang taat melakukan perintah-perintah-Mu. Kami tidak bermain-main dengan gereja. Kami sungguh-sungguh mau mengikut Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami mau sangkalkan diri, pikul salib, ikut Yesus seumur hidup kami. Sampai kami menutup mata, kami mau tetap setia. Roh Kudus berkarya bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan doa kami tidak sama lagi. Hamba-Mu doakan Tuhan, bukan hanya 1 minggu ini saja, karena memperingati Jumat Agung ataupun Paskah, tapi sepanjang hidup kami semakin Tuhan tambahkan, yaitu kehidupan doa yang kaya, kehidupan doa yang sungguh-sungguh dalam, bukan dari luar terlihat saja, tapi dari kedalaman Tuhan melihat. Terima kasih Bapak. Bapak mau berdoa bila rumah ini menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami semua dikenal sebagai orang-orang yang lapar, haus untuk berdoa. Di dalam nama Yesus, berkati umat jemaat-Mu Tuhan, meresponi firman Tuhan hari ini. Kau berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, sehingga gereja-Mu bersinar. Hamba-Hamba-Mu yang melayani di pelosok-pelosok, di kota, di bangsa ini ataupun di bangsa-bangsa lain. Tuhan berkati. Kami serahkan juga bangsa kami, negara kami, Indonesia yang kami cintai. Sebagai warga negara Indonesia, kami berdiri untuk bangsa ini. Kami rindu Tuhan curahkan hujan keselamatan. Tuhan curahkan hujan pertobatan. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Bila kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, kami bangga sebagai Indonesia. Dan kami mendoakan Indonesia, tanah air kami. Kami bersyukur Bapa. Bapa, kami juga di tempat ini, Tuhan tempatkan kami di gedung ini. Tuhan berkati mall ini Bapa, pemilik dan semua jajaran yang ada, yang orang-orang tenan yang ada, maupun juga pelanggan-pelanggan yang datang lalu lalang. Tuhan jamah semuanya. Orang yang tinggal di kawasan ini diberkati juga Bapa, sehingga jiwa-jiwa, kami percaya seruan doa kami di tempat ini, sehingga jiwa-jiwa dimenangkan. Kami yakin percaya, ya, rumah-Mu menjadi rumah doa, menjadi tempat untuk mereka berlari, tempat mereka mencari, tempat mereka merasa aman, yaitu di dalam Engkau. Karena mereka diterima di tempat ini, mereka dikasihi. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu dalam doa puasa yang akan berakhir di Sabtu depan. Sabtu ini, biar Tuhan sertai kami semua. Di kesehatan, berikan kekuatan. Mari saudara angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus.